जय जगन्नाथ। आउ एक वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज आम फार्म हाउस रे पाଳ छतु प्रदर्शन पाଳ छतु करने नड़ाटी छोट छोट कर कटा जाउछि। देखंतु पाଳ छतु उद्देश्य आमे पाळ आनी नड़ाटी छोट छोट कर काटी रखा हबो। रखाला बाद काली की या लिक्विड दे पानी रे बतरा हबो 24 घंटा पई। 24 घंटा बतरी सारला परे पाळ मुंजी दे पॉलिथिन रे पैकिंग करू एवं पाळ छतु उत्पादन करू। आगुरु भी बहुत पाळ छतु करथिलु। वर्तमान आज आउ थरे पाळ छतु पाए बोली कि प्रोसेस चलछि। नड़ा हो सारा पर काली की पानी रे लिक्विड दे बतरा हबो। पहर दिन बा 24 घंटा अंतर रे काढ़ी की पानी पूरा सनसनता पूरा सुखा पानी काढ़ी की आउ थे रखा है कि पानी पूरा सुखा है कि पाळटी को काढ़ी पॉलिथिन रे पैक करी पाळ छतु दे पाळ छतु मुंजी पकाई आमे करूँ। एणु आगामी वीडियो रे सेटा देखाइबी आपण मानकु। एटा तो पाळ काटिबा किछि नले 2 घंटा लागि जिवो। एणु आगामी वीडियो रे पुणी थरे पाळ मंजी पाळ छतु मंजी केमिति पका हबो, पॉलिथिन रे पैकिंग केमिति हबो या मध्य वीडियो रे आगामी दिन रे देखाइबी। एणु हाँ हबो हबो छोट छोट कर पीस पीस कर काट पीस पीस कटा होची। नड़ा टी पीस पीस रहिले पॉलिथिन रे देवा पे सुविधा हबो। देखंतु फार्म हाउस रे ही छतु चाष करा जाउछि। यार पोखरी अछि, यार फार्म हाउस अछि। फार्म हाउस रे छतु चाष करा जाउछि भी। यार माछ चाष करा जाउछि। यार बगीचा अछि। आपण मानक वीडियो टी केमिति लागला छतु बा डिंगरी छतु एटा छोट काटे की एटा जरी रे पैक हबो। आज छोटी होउची ए बळिया कटिंग हबो। ए साइड कटिंग हे करी एटा लिक्विड रे पतरा दिबो। छोट कर काटी की यहाँ को टैंकी रे लिक्विड देखी 24 घंटा बतरा दिबो। एणु आगु गोटे दिन आगु एटा कटा जाउछि। आज काटले काटी सारले काली की पानी रे लिक्विड देखी बतरा दिबो। पाळ आज काटी हेबो कि नहीं बहुत फल रही जाती। पाळ छतु खाइबा मत बढ़िया टेस्ट। आगु अनेक थर कराई बर्तमान ये मासरे करा हबो। अनेक बार करिकी बिक्री बटा करा जाइथिला। एबे मध्य
ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଏହାକୁ କଟାଯାଉଛି। କାଟିବାରେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ନଡ଼ାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କଟା ହେବ। ନ କାଟିଲେ ଜରିରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ପଲିଥିନ୍ରେ ପ୍ୟାକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଏଣୁ ତାକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟିକିରି ପଲିଥିନ୍ରେ ପ୍ୟାକ୍ ହେବ। ଆଉ ଏତେ କାଟିବାଟେ ମୋତେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ। ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯିବ। ଏଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଇବି। ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ହଁ, ସେ ସାଇଜ୍ ହେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଦେଖାଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା କାଟିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା କାଟିଂ ହେବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 5-6 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ। ଏଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବି। ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ଆକୁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ରେ ଟ୍ୟାଙ୍କିରେ ବତରା ହେବ 24 ଘଣ୍ଟା। 24 ଘଣ୍ଟା ବତରାଇଲା ପରେ ଯାହା କାଢ଼ିକି ପଲିଥିନ୍ରେ ପ୍ୟାକିଂ ହେବ। ପ୍ୟାକିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପାଳ ମଞ୍ଜି ପକା ହେଇ ପ୍ୟାକିଂ ହେବ। ଏଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲି।